युवराजंकर जय हो युवराजंकर जय हो। अरे महांती मौसा आपण हेले आपण सहित व्यक्ति जनक आयो एक युवराज हाँ मौसा ये पर हम भाणे जाए ए आपण को भण जा हाँ माने मो पिला दिन संग बाहु ना पाहुने से आउ किए बाघ मारे बाहुबली भात खाइसी खली खली मौसा सांग तुम भल भाव जानी पिलाटी दिन तुमको स्नेह रे बाहु संबोधित करी आसी आ सही अभ्यास वर्तमान रही जाइछि भल कर बुझे दियो ना मौसा एक भाणे जा मामू तू छोट बेले बाहु थिले हाँ मामू अब बड़ हो गला के बाघ मारी थिले ना से पई बाघ मारे बाहुबली हो गल ए युवराज केमिति जानिबे हे ओ सेठी पाई हाँ सांग दियो टिके भांग ये बुआ मो कौन खाए एक युवराज हेले मौसा छोट बेले लुचि लुचि के खाउ थिले ताक संग हां होइथिबो हां पिला दिन कथा मन नाही नहीं 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 हेले मौसा आपण तो जेबे मो सहित साक्षात मध्ये आस मो पर किछि ना किछि उपहार नै कि हां आस सर बाबा हेले आज कौन नै कि आसी छ आयो एक युवराज हाँ मौसा मु भूल जाई छी ए मामू किछि आनी मामू हां तिमी चरानी थिलु जे खाई देलु कत नहीं करब एबे घेसरे पकाब ए मौसा हेले से हाथ रे कौन गोटे धरी छ जे नहीं नहीं किछि ना निश्चय किछि धरी छथि किछि ना देखंतु मौसा एमिति मते भारी भूख हेलानी तमे आ जमार छोटा न करके शीघ्र दियो ना नहीं रे बाबा किछि सांग आनी दियो टिके भांग किछि आनी नहीं हो ना किछि आनी नहीं दियंतु ना मौसा नहीं 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 मौसा ए मौसा 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 युवराज ये सही सुंदरी क्यों राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय प्रेमर संगीतटा बाजिबाकु लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक युवराज ताले ठीक আছে मु गोटी गोटी की फुंकुची ताले सुनंत हे तेबे प्रकाश करंतु आयो अन्ना जिया अंजलि राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र सेनापति जिया तुम्हें राजा पुत्र हां आउ आगो को एक युवरा हां मौसा तुम साथ की बाकी सारी अन्ना जिया अंजलि राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि हेले युवरा मौसा आगे के सुन दे बहुत मन दे सुनुछि हाँ राजा पुत्र संग राजा कुमारी सुंदर दिशाई सुआ सारी परे एई कथा ताहेले कहे पुष्प दजा आहे युवराज कौन कहले मामू कौन कहिले वृथा सपना रे भुवनधारी अन्ना जिया अंजलि नुह राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि बल आनंद कबारा हरी बोल खाओ कुकरा झोल मौसा। सॉरी सेपट देखुछ हाँ
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ତମେ କ'ଣ ତମ ପାଟିରୁ ନାଇଁ ମିଷ୍ଟି ଖାଇଗଲା ହେଲେ ଯୁବରାଜ ହଁ ମଉସା ଏ ଫୁଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହେ ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ହଁ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତି ଆନାଚରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି। ଏ ମଉସା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ହଁ ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀକି ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ରେ 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 ତମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୋର କଣ ହେଲା? କ'ଣ ମୋର ଫାଟିଲା। ଆଗ ପଟ ନା ପଛ ପଟ? ଆ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଯେବେଠାରୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖିଛ ବିয়া ହେବି ଯେ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ତ ବିয়া ନେଇ ହବାର ତା। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ? ଦେଖ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଅବା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି? ହଁ ଯଦି ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ହଁ। ଚା ପିଅ ଚା ପିଅ। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଏ? ଖାଉଥିବ। ନିତି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଖାଇବା ମତେ କେବେ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ। ତମେ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛ ହଁ ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି। ଅନ୍ତର ଅଛି ହଁ। ହେଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମେ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛ ତାହା ଚା ପିଇବା ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ର କଥା କହିଲି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ହଁ ତାମାନେ ତମେ ପସ୍ତାବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ପସ୍ତାବ। ତୋର ବାପା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶରେ ମୋର ବୁଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତାବ ପସ୍ତାବ এটা কেনটা পস্তাব? এই কি ভণজা তো কিছু বুঝতে পারবনি প্রস্তাব বলে প্রস্তাব বলছে পাত্র বলে চা পিবা বলছে কই জैसे বুয়া এটা এই কি জীব রাজা ହଁ ମଉସା তোমার কইবার কথাটা মু বুঝি সারিছি ହଁ। হেলে কিন্তু জীবরাজ তুমি কইবার কথাটা হিসাব রে মু পদিয়া বাণাসুর বদর টিকিয়ে কইବାକୁ চাহুছি হে হ্যাঁ তবে বানাও শুরু করব। ভগবান বলবু শুনবু ওহ মামু আইয়ো বায়া বায়া লাগু আছে রে দেখি লাগুছে লাগুছে বায়া বায়া লাগু আছে রে দেখি লাগুছে ଡର ମାଡୁଛି হ্যাঁ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା? কাহিকি রাজা পুଅ হইকা নাই হুও বাইকা নাই হুও বাই रुपया देगा। तार बुआ 150 रुपया देगा 500 देले तो नहीं पोसता है ना जिन टेरे टेटे फुकुचु बापा आमर पुष्प गुरु भी उठी कर पले लाजे होइछन देखुछ आयो मोहन के लागी अच्छे रे देखी লাগুছে লাগুছে बाया बाया लागू अच्छे रे देखी तोरा बापा लागू छे डर लागू छे बोले छे ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାହୁବଲି हाँ ଆଉ ସବୁ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି। ओलोटा बुद्धि भल्ला कही चाहे भल्ला बुझी गल ना हेले जीवरा ହଁ ମଉସା आपणक कथटक अमान्य करबा भल्ला हवनी हे ଏଥର ଉଚିତ ବାଟକୁ ଆସିଲା। हाँ हेले जीवरा ହଁ ମଉସା आपणक पिता स्वीकृति देबे की हे ଏ ମଉସା हाँ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଁ। ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। যদি তম পিতা সিকিউরিটি নাই দেলে মেরে চিন্তা হবা আমি তো মরি জিমু তুমি ବି মরি ଯିବ। बुआ बाबू ଆରେ ସାଙ୍ଗ দিও ଟିକେ ভাঙ্গ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସେଇ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି। যদি তম পিতা সিকিউরিটি নাই দেলে কেনতা করমু? सिक्योरिटी बोलू ତମ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବଧିର ହୋଇଛି? কর্ণ ହଁ মা দশরণ কর্ণ कर्ण କାନ କାନ ও কানা বল সে ବଧିର ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? না ଆଉ ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି
ଆଉ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଓ ତମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହୁଛ, ମଉସା ଓଡ଼ିଆ କହିଲି ଶୁଦ୍ଧ। ବାପା ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିବି। କୁହ। ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ହଁ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ସୁରକ୍ଷା। ହଁ, ଆଉ ମଉସା ଯାହା କହିଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମତି। ଅନୁମତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲି। ହଁ वाकिन इंग्लिश मीडियम ने पढ़ी बापा सिक्योरिटी बोले सिगरेटी बोलू छे हला बाबा हेले जीवरा ମଉସା किंतु शर्तटा अछि रे बाबा ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ହଁ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? एक जीवरा ହଁ ମଉସା। से शर्तटा अछि आपणक पिता जेमिति हमको न जानंती रे बाबा ହଁ ସାଙ୍ଗ। ମଉସା କହିଲି ପରା ଏ କଥା ଅବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି? एक जीवराज ହଁ ମଉସା। अंजलि न तंक सहचर सहित ହଁ नंदन कानन बुलिबाकू जाइछंती ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। आमे जदि सीधा सलक जाए कि सहीटी पहुंची गले केमिति हुअंता है हेले जीवरा ମଉସା तमर तो से अंजलि सहित एकला बाकू तुम हे जीव ନିଶ୍ଚୟ। आमर भी से सहचारी सहित एकला बाकू तुम है ମାମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଥିବେ ସେମାନେ? एक नंबर केमिति मु भी जानी पारुनी बाकी अनुभव करूछ सुंदर दिसुथिबे ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ।